गोरानि मोथों आवो ताखोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आवो ताखोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालो जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांखो जोंनाव थोंगै दांनाय दङ लफानि सोरां मोनांखो दिनै बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चुबा चले नाय आयके चुबा चले नाय Tipra sa ayo loteng Tipra sa ayo loteng Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ayo ke coba chole nai जेदो फानि दालाल र वानसुना रोंया देनि र जेदो फानि दालाल र लाजिना रोंया देनि र जेदो फानि दालाल र वानसुना रोंया देनि र जेदो फानि दालाल र लाजिना रोंया देनि र Hani nokha Tengkamuni Tenggui tongzang mani Usuk jatong mani Hani nokha Tengkamuni Tenggui tongzang mani Usuk jatong mani Dini buba gerani motheng Awo takhelaisitheng Dini buba gerani imam Dini mokhang hoंसेथों जोंनाव फालो जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांखो जोंनाव थोंगै दांनाय दङ लफानि सोरां मोनांखो Dini buba gerani motheng Buba gera ayo loteng Buba gera ayo loteng Greta tripalen maronai Greta tripalen maronai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Tipra sa ayo loteng Tipra sa ayo loteng Dini matai no maronai Dini matai no maronai Ayo ke coba chole nai दिनै हावा जों दंनाय बायदि जों समायदानाय दिनै हावा जों दंनाय बायदि जों समायदानाय Buba gerani sobawo Zenggo subalaisina Buba gerani sobawo Zenggo subalaisina Dini buba gerani motheng Tamu tapi tino kini blog deputation jama mari. Jong tini Salema di blok of bidon thajong mas leader deputation na thang tongo Komalpur 45 te 42 Surma duta constituency mili hoi o Salema block ni under kalayu chong ini deputation rimani karon kaisa no jati ne pola dabi tongo tinda dabi tu chong ti na thang tongo pola dabi ongkha je Tipra sa accord je 2 tarik March mas 2024 इंगे जे अकाउंट मानी और Tipra sa अकाउंट न दाकी जाते इम्प्लीमेंट खाना उठो ते कैसा है काय
ভিলেজ কমিটি নির্বাচন 2016 লাস্ট নির্বাচন মানে দাবো যদি বাথাগুই দংখো এবং ত্রিপুরাসানি গামি আমসাইরাগো উন্নয়ন উনিয়াখো ও কমিটি নির্বাচন অতি সত্তর পর মাখানা তাকে মাখিনাই ও নির্বাচন খানা তুলনয় দুই নম্বর দাবি তুই চৌতিন ডেপুটেশন থাকতো লাস্ট 3 নম্বর দাবি ওখা তিনি যে 125 এমএলএ বিল আবো যে পার্লামেন্ট পাস খাইছিলাম উঠো ও পাস খায়া তুই হিংকাই চৌতে আগামী দিন ডেপুটেশন সিটংলাক চৌতে গলাম বিভিন্ন রকম কত সমাজ নখরনাই ও তিনটা দাবি তুই ন চৌতিনে সালামা আরডি ব্লক ভিডিও অনথাই থাঙ্গো চৌ ডেপুটেশন থাকতো যে থানায় নুখা 6 মাসनि পরে যে মানথা এবং মাননাই হিনে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সামানি রেকর্ড খাইমানি আবো তামগো কসাওই দंखा তামগো মায়া না আবো বাগো বিভাগনা সাইতো দंगो ও সাইতো সেন্ট্রাল টিম বাই স্টেট গভর্নমেন্ট কো ছাও এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কো অবশ্য আবন বাগো চৌতিনে তিনটা দাবি তুই তিনি সালামা ভিডিও থানি চৌ ডেপুটেশন থাকতো থ্রো দা ভিডিও রাজ্যপাল থানি ও মেম্বার থাং সগিনাই যদি ও ইমপ্লিমেন্ট বরক খাইয়া হিংকাই চৌ ত্রিপুরা মথা নগা আসগু তংলাক চৌ লামা নখরই মাথা নখর ফাই চৌ সবা নখরাই গে যে বরং নরং কক রিমানি অব এরেং এরেং দা কক রিউ মানি ক্লাইনাই তাবো না বর কক সাইতো আবো তুই আশা খাই চৌ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টিম ডিমান্ড মানি হাইকাই চৌ সাকা চৌ লামা নখরই চামো TWF চামো YTF তাম ত্রিপুরা মথা তাম TCF তাম TISF যৌথ চৌ মাথা নখরই চিনি ত্রিপুরাসানি যে মানথাই তুই চৌ সবা নখরাই গেন্দর তিনি বুসুক বরক কথম লাই তিনিও জায়গা ডেপুটেশন দিনানি ফাই চৌ তিনিওর 1000 এবাব বরক তুই চৌ গ্যাদারিং খাইও চৌ মাসলি বিসিং তুই ডেপুটেশন দিনা থাকতো সব সব মানজা খাতিনার চিনর তঙ্গো 46 শর্মানি TW ni প্রেসিডেন্ট তঙ্গো এবং সেন্ট্রাল কমিটি ni মেম্বার তাপসী তঙ্গো এবং আনি যে স্বয়ং 45 ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং চিনি 46 শর্মানি ইউথ ni ভাইস প্রেসিডেন্ট অমিত দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট মথানি সঞ্জু দেববর্মা এবং চিনি সিনিয়র লিডার নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এবং চিনি সাব জোনালি চেয়ারম্যান লুসি হালাম সহ চৌ কর্মী সব তুই চৌ তিনি ডেপুটেশন সামিল হতো बाय तिनी निजिनि जे ब्लक डेपुटेशन आबो जों रुई पाइका ते दाबो जों अंकरि फाइका ते जों जे तीनटा दाबि न तुइ जों जे रिमानि भिडियो सार एखाने भिडियो सार बलाय खनो हामजाखा ते बो रिसिभ बखाया खाका हामबाय ते बो साकाव सालायने ते पाठकने आबोना हिने जों सावै दङ অব বো ব্লক अमंखा सालेमा आरडी ब्लक ते जों दिनि और दुईटा कन्स्टिट्युएन्सि नि फाइजाक 45 कमलपुर ते 46 शर्मा मिलिवै जे सालेमा आरडी ब्लक नि अंडर जों जे क्लाइनार तिनि जों जतन फाइसा पाइका तिनि काम कि रोय मांखा तिनि जों डेपुटेशन তিনি যে নরক ডেপুটেশন দিমানি অব সালেমা ব্লক সিমিদারি না ত্রিপুরা হাসতে গনা যত জায়গানো চলিত सारा त्रिपुरा हास्ते गनांगै जे गोबाग्राना हामजागै जों गोबाग्राना लुफ्लर खारनाय रक त्रिपुरा मथा पार्टी जों सारा त्रिपुरानि जत ब्लगनो दिनि ओ समयो ओ टाइमो जों डेपुटेशन होय যে ডেপুটেশন বিসিং তুই যে নরনি বুসকাংনি নাহার মুং অব পজিটিভ দাংনতা মহিমানসে जे डेपुटेशन जों तो तिनि रेखा যদি না চিনি আবো যে তিনটা দাবি আবো যদি ইমিডিয়েটলি আবো जों रोजा गया हंकाय दे जोंनि एडिसि इलेक्शन दादि खाइजे गया हंकाय त्रिपुरासा एकॉर्ड नो दादि के इम्प्लीमेंट खाइजे गया हंकाय 125 अमेंडमेंट बिल नो दादि के पास खाया हंकाय जों बसकांगते बो क्राक नसले क्राक जों चबा कतर जों फाइनाय ते एसडीएम नियागो वीडियो डीएम नियागो आरोबो जों बसकांगो जों डेपुटेशन नम्बरके जों प्रस्तुत करो मेदम ते कैसा कक के जों थांनाय नुगै मानका 6 मास त्रिपुरा मथा ताबुक तो बीजेपी बाय अलायन सुंजात 6 मास कोनो मीटिंग मिছিল কোনো প্রোগ্রাম খায়মাংলা খেনৈ যে সাজাকমানি ইয়াগুলোবো তিনি নরক বাধ্যক ভাবে ডেপুটেশন দিনানি নাখা अब कारण तामुगो खाना मेडम नाइदि जों त्रिपुरा मथा पार्टी जों केबननिफ्राय दिपेनिया बरक बाय जों गथामानि कारणखा जे जोंनि महाराज एकॉर्ड साइन खायमानि बर रोनानै हिनेसि जों गथामानि 6 मासनि बिसिंगो जोंनो नायसिङै दंखा रोजा गया आबोनि बागै जों तिनि बाद दङै जों फायगा जों अ जागा जों तिनि डेपुटेशन देनानै बागै ते जों मानिया साक जों खायनो तंनाय चिन लराय जों खायनो तंनाय चिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड महाराजनि जे इमां आबोनो त्रिपुरा सारक ते त्रिपुरा मथा कोनो समय आबोनो फियो गया जों चिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड जों तंगायनो तंनाय जे चिन नांगमानि त्रिपुरा सानि जेटा नांगमानि आबोनो जों डिमांड खायनो तंनाय बाक्सा सावै दङ जे त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबो ओ एकटको सिकरो हिनै सावै दङ अबोनो खान नोंथां को सानामु जों नायदि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एकटो करै आम हाया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अंडर बिसिङो चिन ताम तं त्रिपुरा सानि जेटा नांगमानि डाइरेक्ट फान्ड हिन्दि बा निनि जोंनि लैंड राइट्स हिन्दि बा जोंनि एडिसिअ जेटा जोंनि त्रिपुरा सानि बागै जेटा नांगमानि माने गोबांमा
ডাইরেক্ট ফান্ডে বিসিংতে চিনি যেটা নাং মানে আবরণ তো চিনি গ্রেটার টিপ্রালনি আন্দার খবজাগবলা না আবনো চিনি গ্রেটার টিপ্রাল আর ডাইরেক্টলি গ্রেটার টিপ্রালনি নে সুইরিনানি আবো নাঙ্গিয়া যে গোबां मातक माने आबोनो जत आबो मानखांगिन आबो चिनि ग्रेटार टिप्रालनि मिथांनाय आन बेगा जों चिनि ग्रेटार टिप्रालनि जों कुनो समयबो याकारिया ते जिन दाबि याकारिया चिन दाबि मानिसा जों दाबि खालायनो थांनाय निन सिनि मुंखा मेन आने सिनि मुंखा तापसि देब बर्मा आं टिडब्लिउ सेन्ट्रेल मेम्बार এখানে সবাই তিনি সিনি মিডিয়া পার্সন তিনি 14 নভেম্বর 2024 जों তিনি আরো কুতুমলাইমানি কারণ যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য গনাঙ্গै जोंनि महाराज श्री श्री प्रदीप डिप्रेशन मानिक बाहादुरनि दागि मुंबाय जों তিনি ब्लक कमिटि ऑल ब्लक डेपुटेशन हेलो 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 चेक हेलो तीनटाती जों डेपुटेशन रा थांग दंगो कायसा हंगे जोंनि टिप्रा साया कोड जे महाराज साइन खायमानि आबोनो जों इमप्लिमेन्ट खायना बागै तेगेसा हंगांके जे एडिसि एरियाओ ताबुक फनो बिसि इलेक्शन याको आबो बिसि इलेक्शन उनानि बागै जों दिनै जों डेपुटेशन रा थांग दंगो तेगेसा हंगे 125 एमेन्डमेन्ट बिल आबोनो जों माननानि बागै जों डेपुटेशन रा थांग যদি অমনো যদি বড় একসেপ্ট খাইয়া কাই নরক তাম স্টেপ না হানো अमनो एक्शन तो खागला एक्सेप्ट खायनाय एक्सेप्ट जदि खायाबा एक्शन नाय हंगांके जों अमनस्ले जों देव गतर जों स्टेप ना हानाय जों नांके जों एसडीएम नि थाने बा डीएम नि थाने जों देव गतर गतर जों डेपुटेशन रनाय आवन बेगने जों दिनि जतन पालपालके जों कुथुमला जाते सारा त्रिपुरा राज्य गनांगे जत ब्लक जों दिनि डेपुटेशन लायदों टिप्रा मथा पार्टी तरफ मेमनि सिनि मोनसे आने सिनि मुंखा तापसि देब बर्मा आं सेन्ट्रल कमिटिनि फरकसा मेम्बार